di prasita dumun disucikan dulu, baru dipertemukan ngenten. Bahkan di lontareko pertama disebutkan apabila tidak disucikan terlebih dahulu, maka dia akan menjadi namanya kama kaperagan. Kama kaperagan ada itu. Lekat bendan panaknya jadi adanya rare dia diu. Rare ane sing nyak ningahan tutur agama kenten. Nika akan muncul kenten. Jadi generasi yang berbahaya akan muncul niki kenten. Nah niki karena tradisi nika tidak dilakukan karena bebeling marang anten gitu. Mungkin kenyataannya kan nika sana akeh. Bahkan Prando pernah iki digrian Prando benten timpal Prando kebetulan jak Prando masuk di SD dumun. Takian eno Prando kenten. Datu Prando. Datu medue tu oko lanang tu wenten siki kenten Prando. Ampun kenten ring dijo mungkin okan Prando nak ngelanjing di Bandung kenten. Kan mungkin masuk dari di Bandung kenten. Ampun medue tunang kenten eno Prando tenuning Prando atan jenonong kenten pirang Prando kenten. Benjang yen medue tu tunang tu sedurunge kenten mobot tu ampun ambil ampun cian kawin dumun ketu batne nika tu Prando tu reno kenten tu amat bebeken nika sehingga Prando dalam hati Prando ijo Prando kenten. Nah nika kenten makin bumi itu penapian nika. Sehingga yang rarah makin limaan makin ge. Orang kawin itu adalah orang nak kawin nika ampun sebal nika kenten. Anak berhubungan sebelum pacaran nika ampun sebal, ampun cuntake nika, hidup-hidup nika cuntake. Sedurung mobil kawanan nika kenten. Mungkin ampun niki ampun mungkin cara istilah dumun niki eling Prando dawa nika wenten istilah kumpul kebo kenten. Kumpul kebo malih ne ampun ya bersuami istri mitra ngalang. Nika ampun makin dinang-dinang ke pura kudang pura celap pena nika. Sehingga gumi dadene hareal suci nika dadosnya letuh kenten. Dua neng letuh pun nika ida betaro metilar. Sandukan ida memerlukan genahne suci. Yang genah habis yang suci betaro dan kayun tedon. Makin ada sedikit masyarakat, makin nika sampun nikah Prando wau mempertemukan kamu bang dengan kamu petak nika tidak melalui upacara kenten. Sehingga muncul kamu kaperagan. Nika hidup-hidupnya sekolah upacara hidup-hidup nika cuntake nika ya nali benahnya tendados ke pura kenten nika. Napi malih mau bakti nika tendados. Keto makin bumi itu mawin diki sastra sampun menyebutkan sekali bahwa tradisi-tradisi bahkan nika disebutkan di buku Sanewacian Prando nika di majalah Sanewacian nika hentikan gugon tuan kenten. Gugon tuan nika nak dan napi nika gugon tuan nika nak metode nika kenten. Jadi metode cara lingsir-lingsir riyen punika ngicen pengetahuan agama ring anak-anaknya, ngicen pendidikan mental ring anak-anaknya kita. Diberikan cerita-cerita cara mangken ampun duwe cucu diki satuang Prando. Takian mangken niki satu napi ngowah. Bukal nge. Satu bukal icen Prando. Tuh, kalau nyak di ngahno kalau ngisi ape ambilna kenten. Bangi yang Prando, yang penting nyak di ngahno takian Prando. Kemudian ada buka le pesu petang-petang nih gawas enten ada buka lemahnya kenten tentawa satuang Prando ndas kenten. Nika metode penyampaian ajar agama ring anak-anak nika kenten. Nika enti kan ugon tuan kenten betne. Bang contoh napi enti kan kon negak anggalang kon jet busul kenten. Padahal nika ajare dika yang tulen nika. Galang punika bantal punika galang punika adalah tempat sandaran kepala pada saat tidur. Makin das galang, makin sanaran jet, makin das silet niki iraga nak ngalah sor singgih kenten, ngalah luan teben kenten. Nika raga gelah raga ngalah luan teben niki ampun makin yang galang makin tegak makin nika napi asan kurang etis kenten. Kalau cara penyampaikan nyan busul jet kenten. Karena jet yang di jet kenten terjadi napi nika pareses napi ada nika busul ada kenten. Nah nika cara menyampaikan nika suatu metode sekali bukal nika ang Prando wau. Napi karena bukal petang-petang niki petugas niki uning niki. Pasti tenuning napi karena bukal besu petang-petang neten lemahnya. Tawang nika dan kan nah nika ampun. Niki ampun boleh satu ang Prando napi karena genten. Nah daging Prando gede selingan niki bukal nika sarwa buron nika bukal nika menyamu aja papat nika. Satu bukal ikalong lelawah teken dijempiet. Ijampiet nika ane ngoyong di pelosor biu ne cenik. Paling cenik bongenten lelawah kadina ring gua lawah.
Us kentan mentan kalong adane, prana ada tuni kalong neken kaden kelih kalong tapi bukal sani kalong niki cenik. Terakhir bukal nih paling kelih kentan. Menyamu aja papat. Nah kacerito makin gumi niki nak gumi kerta yoga adane. Gumi kerta yoga niki artinya gumi luwung. Karena rago mau pisago ngajak betara kentan. Jadi betara pisago da rumah rago betara sering meriki si rago kentan. Bumi tentram dok punika burone bisa ya ngeraos ngajak peturu nyaman-nyaman kentan. Kalau raga sing ngerti bisa ya ngeraos awine ngelah da sio perkumpulan punika napi makarya ya abian burone niki pangidang ya ngamah pangidang ya ngupo pira hidup makarya ya abian puni sekena ja onyangan isiap bareng ibukal bareng cicing bareng napi wastane i bojog barang gandan iklesih barang sami barang nika saro buruane ngelah abian nika meni nabian punika gandan kacerita makin beni nabian punika bungantan setiap hari yang pun pertenena gandan dipelihara makin ni dados lian nika i bojog dados lian niki makin ngorin makin juru arahne sira juru arahne i cicing juru arah niki cicingnya makin tunian mempengarah di ke gelis beranda carito mempengarah si buron-buron nele anu nyang kan makin kan mempengarah si ibu kal sedak me kedek ya negak ya di rumah ya nah orang beranda juman kan ngoyong ya pas ke papa tuh enten jumahna niki mempengarah makin di cicing jero buron bukal aja onyang jani dini jani tiang mempengarah tiang jani ben mani nyen ane barang ngerisakan di perkumpulan abian doto pangayahnya pamegayanya ben mani ke abian kenten mana kedek ya bukal niki he kenten kedek anu cicing pengarah kemudian adi cai adi mempengarah cai sing lah kampid ni cang lah kampid cang lumbang kemudian cai mempengarah kencang cai sing lah kampid gitu bener kedek anu ndas yo niki kena japat niki bukal kalong lawah jempit kedek yang ngakak ya walek niki cicing kena wira wale keto kecewa ya mulai ya cicing lapor ya si pak klian si bojog jero tiang mempengarah kemu kedekna tiang kene kuna karena tiang sing lah kampid ngarahan nak ngelah kampid gitu bener berpikir di bojog niki klian niki beh nyen de oren mempengarah kemu nah jadi nyen yang lah kampid di kedis ngelah kampid kedisnya oren kemu mempengarah gelis carita mempengarah diko kene mempengarah cara wau ampun tiang mempengarah mai ken kliane betul mesaut makin malih buka we kemudian di raga sing nawang lod dadi kene kemudian mau pengarah tiang nak ngelah gigi rangap gitu bener ngelah gigi rangap raga sing ngelah gigi gitu kemudian mau pengarah kena ngelah gigi gitu bener ampun enten dasang wira keto kedek masih ben briak kedek anak-anak ni ke nyaman-nyaman jak papan ke kedek na kecewa ya kedek malih mulih ya kene nah wira keto gen terus si bukal tolak agen pengarahne raris ya dan ya taen bang pengarah kene suwira ya sing bang tahan pengarah us kenten kacerita makin nak kal mupuang dia di abiane nika kal mupu wah subuh membuah selo subuh mengumbi napi wastane sela kayu ketela pohon masih ampun mengumbi ne patut medon ampun medon makin kacerita ampun dese kal mupuan makin pengarah makin di bojog teken ne barang dike meseke sekewantan ibu kal dan arahna kenten wireh mempengarah makin bakcang mupona raino benjang mereka makin buron aja mekejang ane ngamah umbi-umbian to kokoh ditu ane ngamah woh kan ane ada woh to woh peglantung to alap ne mupona bunga to bunga anu misalnya kupu-kupu kan miwasan itu ne mupo don-don to don-don ne tede kenten makin das wireh keto di ngaken ibu kal ya kemu ya wireh mupona mereka ya ambung enten ketua cicing we tiang adi sing arahan di tiang-tiang nak bareng tiang lah tiang maman di ngelah tiang amah tiang wok kan kedekna ya kin timpal-timpal di ke tengilena gitu ambung enten das ke bojog kan dasang orang masih kena we bojog di tiang sing ajak di tiang bareng tiang nak ngamah wok kan ketua dekna masih kin bojog tengilena we tengil kita suryana ya kin buron elen mulih das ya gitu pemulih yang dasang sangkala buron tu bukal tu sing bani pesu lemah-lemah ni kerana surya na kin buron eleana keto undok na kan niki madan mitologi ada niki kan kengken
isiannya nika napi isiannya raga sing dadi raga lengit yang raga barang meseke di banyar sing dadi raga ngelengit kan. Nah niki lengit itene niki kan. Makanya ngore nak cerik-cerik makin nyatu kan sing yang dadi lengit yang megarap lan ajak bareng ngajang bareng-bareng megai jadi timpal raga bareng megai nika inti to niki inti kan ugon tuon dan nika ya raga nyidar raga ngupas kan. Nah nika ibu kal tuk ranane bukale pesu petang-petang nih kan nika. Ampun sering satuang peranda apa keranane bulane suryo ulinda kangin terus ngaung keto kan terus bermanin masih keto. Nika wenten nika mitologine kebetulan diki bulan niki di pejang nika. Napi karena suryo ngaung nika nak ngubar bulan nika. Toh. Nika ampun sering satuang ampun noanan satuang peranda diki di Dharma Wacana. Kenten taler wenten napi keranane sampitan megigi di dorne. Napi karena tinjak akin ipuh. Kalau kayak mungkin sampitan napi karena sampi ngama padang. Karena yang alih puh sampi amis-amis sepadang rasa jangan padang kenten. Dok itu anu nika luang satu nika kenten. Nah nika makin dilecehkan, makin tradisi nika makin dilecehkan ke kene dadene gumi gitu. Intinya penjelasan peranda nika. Nggih nika khususnya gugon tuon nika. Banyak sekali cerita-cerita mangkin niki yang ditinggalkan raga maro takon nang peranda wau teno nang mirang nika to. Raga berterlambat kehilangan masa kanak-kanak dadene. Kenten dadene. Nah nika ampun to. Tradisi nika kenten mulyane yen peranda akeh peranda menduwe satu-satu peranda nak jurusan bahasa Bali dan peranda kebetulan memegang materi berbicara kenten. Sering peranda nyatu nika, nyatu bojog ilutung nika. Ilutung aja ke kuwo, ilutung aja napi astani lutung aja sang namyan. Ampun ngentan di napi ada ni ke ikidang aja itu misin ikidang aja kakul ni ke. To ni ke persatuan intene. Ini ikidang aja kakul niki ikidang aja cecak malih. Jelas yen melaib aja mebalap melaib niki. Jelas sampun cecak akal kalah ngentan. Jadi kidang do, kijang niki melaib amot niko batis lantang landung yo. Cok kan makin cecak makin aja kakul aja mulai pun jelas kalah. Kewanten santan persatuannya becik, persatuan kesatuan sorok kakul becik, makin dia mau pengarah makin. Anu di WA gini dia makin anu di WA nyamu aja mekejangin. Jadi kalau mau balapan jadi gelah kalau mau balapan ngajak ikidang kalau di Badung, di puput Badung ke tempat siring, kan jamalun itu menang gitu. Jadi nyamu aja onyangin pangado nyangro itu di suang-suang desanya gitu betnya. Di WA ada yang nika ada unggahna nika di WA. Ceneng nyan ngoyong di tempat siring ditu nyan di bali banyak tempat siring ngoyong. Ceneng ane ngoyong di bukit ditu nyan di pengkol di bukit ngoyong. Ceneng ane ngoyong di pejang ditu nyan di pejang di Puranatar Sasi ngoyong. Ane di gua gajah ngoyong di gua gajah. Ane di Tegas ngoyong di Tegas, di Mas ngoyong di Mas. Ane ngoyong di Batuan ngoyong di Batuan, ane di Sukawati ditu ngoyong nyan di Sinjalane. Dan seterusnya sampai Batu Bulan, sampai di Puputan, sampai di Kenang. Ada ngoyong di tu. Bersetat makin kidang aja napi kidang aja kakul kentan prana tenja cecak kakul makin ampun melaib pas kentan melaib kan makin di Topati mentakon kidangnya kakul dijajani cang bedini gitu. Malun di tu. Begitu kan di Batu Bulan kakul bedini cang bedini gitu kan. Oh, kentan persatuannya begitu di Batuan masih kakul ija jani cang bedini gitu malun ya begitu karena ya bersatu ngajak timpalan niki persatuan dan kesatuan niki to intinya adalah raga sing dadi raga memusuh nika to nika marai kakul konden benianu nyapo kadiaku ada ni gajah nika raga benawang gajah nika kan gede nika siteng batisnya gede kupingnya lumang tumlelene lantang kereng oh nika gajah nah kini dang kalah bener kini kedis, kini buyong, kini ngong, niki ngalah tu. Kedis buyong ngong niki ngalah niki. Karena ya orang niki yang anu niki nyapo kadiaku sombong, gajah niki merasa tekin gede, cek itu menjalan, ampun ada kedis tinggal awak, tamplak kan tumlelean plak itu mati kedis. Itu ada buyong masih garah ya. Santo di awak buyongnya di awak gajah ada buyong tamplakin anun mati buyong. Begitu ada kata di sisi duka ada dicari ke jejak ke nih gajah mati
kata makin dia meseke niki ajak telu kengken carane makin ngalahi gajah untuk napi wastane sombong ne kenten sangkep ya ajak telu niki ngatur strategi kenten wireh raga cenik jani dayo adok yang kal mekerang raga sinah raga kal kalah kenten kengken carane jani sama-sama mendapat tugas makin ikedis tugasnya nyotot matan gajah ya Ibu Yong tugasnya ngempok matan gajah ya banyak infeksi makin dah ikata makin ngoyong di yeh ni ke tugasnya oh makin jakti yang pun sedang pulas pun ya napi gajah ya pengentan tinggal kedis itu pengen cotot matanya sehingga berung makin berungnya banyak infeksi teka buyongnya ngempok talo kena infeksi kanti buta wireh ya buta sing ya nyidang kija-kija gajah ngoyong ya di badannya kenten wireh yang ngoyong ya sing tayan ya mani yeh ya sing tayan ada nang abang yeh ya makin dah singgung tugasnya di pangkung di pangkung ada yeh itu ya memunyi ngong kungkek besuk kecerdasan ya gajah oh tu yeh tu ada ngong sinah ada yeh itu kena kemu ya gajah memetang matanya subuh buta begitu menjalan ya di jalannya di samping panggungnya terus pok kadena tongos yeh kan dia karena kungkek gitu sing tawang bawa tu panggung kan dia sana matanya buta tu kemu ya ke panggung merung bawa wirong ulong ya ulong lantas ya ulong di batu depan apa stand di batu ya ulong cak terus ya mati tu niki anu niki persatuan intene niki persatuan ninggung persatuan Ibu Yong sarang ikedis tadi ben tambahan niki napi kalangan nambahan niki dados intinya begitu intinya persatuan niki makin orien menghentikan gugon tuon kan tu simak nak becek satu niki ampun raga terikat kan bahasa yang terikat raga kan bahasa keu raga nyatu ngapalan ten meresdayang kenten makin niki makin tarik makin inten nih kenten yang raga pacang nyatu sekadi wau niki kenten nah niki gugon tuon nge ini gugon tuon ini tradisi nih bawa song perando wau ini tradisi adanya niki satu tradisi tentang bebanten niki yang ingin dihilangkan bebanten niki akibatnya seperti itu akibatnya napi dunia pun niki hancur sumber-sumber menyebutkan sakadia sapun niki taler tradisi niki gugon napi asan mesatu niki kan tradisi suatu metode yang digunakan untuk pendidikan anak-anak niki kan banget satwa nika padahal inten nika misal karmo palo intennya mentiwas ngajak men sugih nika karmo palo inten itu mentiwas ngajak men sugih karena droake men sugih nika droake kena tiwas ya tunian ngejuk kutu yang berbakat kutune betlah kutune bang bas enten ampun bang bas mungkin betlah kutune bang ya bas terus bubuh ken men tiwas kan terang lah bas itu man ya muburuh mara ya mubuh wis mubuh ndas jani konen lebang bubuhnya marah sedang rodok men sugih mamboh ya so dia mamboh nu bakat kutu ada bulong kutune bisa kana toba bo kemu men tiwas men tiwas sing telah sing kutun jane ne nu misi kutune bakat maroro enten banne wireh kitu jani tagih cang bahasa bekadung bubuh cang men sugih kitu bubuh kalabo kata jaya abo payuk nu mule babo payuk nu mule mungkin men tiwas wireh yo yen yo nak andal nuduk sanggen ya men tiwas mara ya sang tu ada pun man ya bas begitu bubuh mungkin wireh kitu mungkin ya kalah sih yang alisang wireh bubuhnya tagih kalah sih yang alisang kebetulan ya kedialas ada sarang kayu toh tu sepak-sepakan ya tahu mara sepak ya keles belakasnya bekles belakasnya jadi ada kidang buron kidang ada teka meraos kidang cara bau bawas perano bisa ngeraos kidang selok jet cang gitu bener men sugih jejah ya orang nyeluk jet kidang doh jejah ya surya bes terus kidang selok jet cang gitu jakti selok jet kidang selok kan ampun selok amud nika man ya mas-maseng kalung bungkung nika berlian ya mana keh kan nika punten dasan man ya mas-mas kan abo mulih mas-masne gianya toko mas abo nika bese sur ngadap mas keman ya mendagang kan meli bahasa karung cara dia nu uang kaget nggih nonton uang kaget nih kok meli bahasa karung ngromong kalau berusaha tapi astane rombong ada nih nggih ngadap bakso nih kan tapi rombong anu gitu nika ampun cara kentan anu jenisnya kentan
meli ya kenta ngomong kaget nah di desan mentiwas niki mentiwas jadi dari sugih yang dagang yang man mas kene mang kene dingakeun men sugih gitu bedingakeun men sugih takonna mentiwas kengken keranane adi bisa man mas kene liun